Let's get ready to rumble! Kita akan mulai video ini dengan sebuah pertarungan yang terjadi pada bulan November 2012. Adrian Broner, pemegang sabuk juara kelas bulu Super WBO, memutuskan untuk naik ke kelas ringan dengan menantang juara kelas ringan WBC saat itu, Antonio DeMarco. Kemenangan ini menjadikan nama Adrian Broner langsung menduduki peringkat 6 sebagai petinju pound for pound terbaik dunia di tahun itu, mengalahkan nama Manny Pacquiao dan Vladimir Klitschko yang berada di posisi 7 dan 8. 3 bulan setelah itu, Adrian Broner berhasil mempertahankan gelar kelas ringan WBC ini dengan mengalahkan Gavin Rees pada bulan Februari 2013. Setelah pertarungan pertahanan gelar kelas ringan ini, Broner kembali menyatakan keinginannya untuk naik lagi ke divisi berat lainnya, yaitu kelas welter, dengan menantang juara kelas welter WBA yang ketika itu dipegang oleh Pauli Malignaggi. Dan lagi-lagi, Broner berhasil memenangkan pertarungan dalam 12 ronde, sekaligus menjadi juara tinju kelas welter WBA yang baru. And the new WBA welterweight champion of the world, Adrian. Sebuah pencapaian yang cukup gemilang dalam karir Broner, di mana dia telah memenangkan 4 sabuk kejuaraan tinju dunia di kelas yang berbeda pada usia 24 tahun. Namanya pun makin dikenal dan sering tampil di beberapa stasiun TV Amerika. Dengan gaya dan penampilan yang glamor, benar-benar telah menjadikan Broner layaknya seperti bintang. Dia sering terlihat pergi bersama mentor sekaligus sahabat dekatnya, Floyd Mayweather Jr. Money May all day. You know, he's like family to me. Tours over the mall. Tingkah konyolnya pun sering menjadi viral di media sosial. Seorang petinju yang sedang naik daun, memiliki rekor belum terkalahkan dengan kehidupan mewah dan popularitas yang didapatnya ketika itu, menjadikan nama Adrian Broner disebut-sebut sebagai the next Floyd Mayweather Jr. Sementara Broner tengah menikmati hidupnya sebagai bintang, seorang petinju Argentina, mantan juara super ringan WBA reguler, Marcos Maidana, juga sedang berjuang untuk mengembalikan kepercayaan dirinya di atas ring. Dia telah mengalami 3 kekalahan sebelumnya, 2 kali di kelas super ringan dan 1 lagi di pertarungan debutnya di kelas welter. Maidana dikenal sebagai petinju dengan tipe menyerang yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan pukulannya untuk menjatuhkan lawan. Dia telah memenangkan 31 pertarungannya dengan KO dari total 34 kali kemenangannya. Setelah bertarung beberapa kali di kelas welter, Maidana menyatakan keinginannya untuk menantang juara kelas welter WBA yang dipegang Adrian Broner. Singkat cerita, pertarungan dijadwalkan terjadi pada tanggal 14 Desember 2013. Broner yang masih sibuk dengan kehidupan barunya terlihat tidak menanggapi serius pertarungan ini. Bahkan dia menyebut jika pertarungan ini hanyalah sebagai batu loncatan bagi karirnya di masa depan. Dilihat dari rekor bertanding, Broner memang berada di atas Maidana. Broner adalah petinju tak terkalahkan, pemegang 4 sabuk kejuaraan tinju dunia. Sedangkan Maidana sudah pernah mengalami 3 kali kekalahan, dengan hanya 1 kali pernah memenangkan kejuaraan tinju bergengsi dunia. Di beberapa pertemuan sebelum pertarungan, Broner selalu tampil mencolok dan berbicara layaknya seorang superstar. Dia juga menyebut bahwa untuk menjadi seorang bintang seperti dirinya, paling tidak harus bisa menguasai bahasa Inggris.
Sedangkan Maidana masih membutuhkan jasa penerjemah untuk berbicara di depan publik. Every boxer want to be where I am right now. I can't talk shit to somebody who don't speak English. He looking at me crazy right now. Maidana terlihat tidak terlalu mempedulikan sikap Broner ini. Dia tetap tenang ketika Broner mengganggunya di saat timbang badan. At 140 pounds, and now stepping up in his fourth, make that fifth fight at welterweight, having won 3 in a row. Will he be the first to solve the problem? He has 22 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing Adrian, the Problem Broner. Introducing to you first the challenger on my left. Introducing the hard-hitting Marcos Echino Maidana. The bell and round 1. Lonceng pertandungan berbunyi. Hanya dalam beberapa detik, pukulan Maidana membuat Broner terhuyung dan terdesak ke tali. Maidana in the red and he swung. Grazes him with the right hand. Maidana off to a very quick start here. Maidana seperti meluapkan semua kemarahannya di sini. Dia terus menyerang, membuat Broner sering bergerak mundur untuk menghindar. Maidana throwing all kinds of punches. Took by Broner. To win this fight, Adrian Broner's going to have to hurt Marcos Maidana. I felt that coming in, and boy, I really feel it now. Broner has never been down in his career, and it's all Marcos Maidana here in round number 1. Oh, wow. No need for that kind of stuff in the sweet science as we go to round number 2. Great start by Marcos Maidana. Maidana throwing the hook and then coming with the overhand right. Makes Broner stumble, and then Maidana continues the assault, and the overhand right continues to be a big weapon. The bell and round 2, Marcos Maidana. Di ronde kedua, pukulan kiri dari Maidana berhasil menjatuhkan Broner. In the first of 2 rounds, and there's the right hand lead by Maidana that sticks. Another right hand. Broner goes down for the first time in his career. He's hurt back. And he's hurt. Pertarungan dilanjutkan. Hingga ronde kedua ini berakhir, Broner benar-benar harus mengeluarkan skill defense yang dimilikinya. Menghindar, merangkul, dan mendorong tetap saja tidak bisa menghentikan atau bahkan mengurangi serangan-serangan lawannya. Already taking its toll. Broner trying to Florence Cole call that a knockout. I know it's Adrian Broner and he's supposed to be a star. Bagaimanapun, dia adalah sang juara dan tidak boleh kalah dari petinju yang terlanjur dianggapnya sebagai batu loncatan dalam karirnya. Connects by Maidana. Broner eats it. Untuk ronde-ronde berikutnya, dia harus ikut menyerang agar bisa mengimbangi serangan-serangan lawannya. And you know something about that left hook? It almost looked like a jab to the body at first, and now we know why Maidana was throwing so many jabs to the body early. Very good point, Paul, and terrific. Because when you look at how he throws that, him seeing the jab to the body, and instead it turned into a hook to the head, Broner never realized it was coming. The bell and round 3. Maidana sendiri masih mengandalkan kecepatan dan kekuatan pukulannya di pertarungan ini. Namun sekarang dia tampak lebih berhati-hati karena Broner sudah lebih aktif melakukan pukulan dibanding ronde sebelumnya. Adrian Broner get hit with overhand rights repeatedly in his... Measuring up, good defense, and there's some of the speed. So much in this fight. Left hook to the bite between the title holder Adrian Broner and challenger Marcos Maidana. Left hook connects by Broner. Are you guys ready for some numbers? Sure. Show what he's got on the inside. Maidana's KO percentage of just over 90% is the 100. Maidana working the body with another chopping right hand. And here's where Broner has a problem, though. He throws so few punches, it's going to be hard for him to win some of these rounds. the challenger Marcos Maidana, they renew acquaintances here immediately. Right uppercuts snuck in by Broner. Oh, it's really true. And the right hands are so wide, he just doesn't know what... Left hook by Broner, left hook to the body by Maidana. 3-punch coming. Final minute of the 5th round. Broner catches Maidana with a right, and there's another of those punches blocked by Broner. But some of it's going to come down... Adrian Broner won 3 alphabet titles in 3 different weight classes in a period of 9. There's a right
digging away was Broner. Sticks a nice straight right. And again, you're putting Maidana in a position he's not used to being in. You're forcing him to fight on the back foot. A left hook upstairs by Maidana in the latter stages of round 6. We're at the halfway point of this WBA welterweight title fight. Amateur career with over 300 fights, and there he eats a right cross from Maidana. Minute 45 left in the 7th. Another right cross by Broner. Maidana getting a triple left hand, culminating with that close. Working away on the body. Broner tagging the raises, but he connects with the right hand, and Broner now beginning to tee off a little bit of Maidana, but Maidana here in the final seconds coming back. A good round for Broner, though. Because Broner went down. Yes, Broner went down 20 seconds into round 2 from a left hook. That Floyd had with Jose Luis Castillo, that Broner's having with... Di ronde ke-8, pukulan kiri Maidana lagi-lagi membuat Broner menyentuh kanvas untuk kedua kalinya. Pertarungan kembali dilanjutkan. Tanpa diduga, Maidana melakukan headbutt dengan sengaja, yang direspon Broner seolah dia terluka parah dengan menjatuhkan diri ke kampas ring. Namun wasit menyuruh Broner kembali berdiri untuk melanjutkan pertarungan. Pengurangan poin buat Maidana karena melakukan pelanggaran. After getting the headbutt, The reason for the headbutt, it certainly was intentional. oh, a good combination there. Broner goes down for the second time in the fight. Maidana gets deducted a point for the headbutt. Round 9 begins. It has been another thriller here in chopping right hand, a left hook to the body, left hook upstairs. Broner trying to hold on, eats another right and a left. The crowd is going crazy in San Antonio. Maidana again beginning to pick up the pace, lands a left hand again by Maidana. We're headed to the 10th of what has been a fantastic fight. Broner now is not going backward too much, but Clubbing left hand by Maidana. a reminder of the judge from New Mexico and Nelson Vasquez from Puerto Rico. Broner, Very impressive in the fact that he's been knocked down twice, felt a lot of power, yet he still tries to come. final 60 seconds of the 11th round. Broner with the right uppercut, left hook. Maidana continues to work the body, lands another combination. Unbelievable atmosphere to cap off one of the greatest years. The BA welterweight championship hangs in the balance. He is in tough tonight. The belt. Okay, you could knock him down in this round. The 12th and final round. Adrian Broner's WBA welterweight championship up for grabs. Showing he's got his man's back. And they are exchanging left hook by Broner. Going upstairs again with the left hook. Putting a big exclamation point on the year 2013. Winner and the new champion of the world, Marcos El Chino Maidana. Marcos Maidana dinyatakan menang angka mutlak setelah pertarungan 12 ronde. Petinju Argentina ini berhasil memecahkan rekor tak terkalahkan sekaligus merebut sabuk juara kelas welter WBA dari tangan Adrian Broner. Back to the dressing room. Losing for the first time. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video lainnya. Looking up to the Argentine legend.